যতন পইলানো মিডিয়া রঙা আনি খাকা হামিয়া পারো নরক যতন সাইমানো সালকিসা সিকাং বিজেপি ni kaisa meeting o sini bubagara tai hinene মুখ্যমন্ত্রী যে কক সামনি অবনো जों ব্লেকে খাওয়ার নাংখা খা ব্লেকে जों দুঃখ মাংখা কারণ ও হানি বুসা जों जुग जुग 1350 বছর sini bubagara bai जों অর শাসন খাই ফাইজাক মানি হিংগাকাই তিনি ব খরকচা নরক যতন সাইমানো বা আগি বাংলাদেশ তংমানি কুমিল্লানি গৌনি ফাইমানি বর ব্রাহ্মণ বাড়িয়ানি ব ফাইমানি কিন্তু ব তিনি চিফ মিনিস্টার রঙই মানো কিন্তু চিনি হা বুবাগারা তাই হিনি হিনি ব কক সাইমিয়া ব দাবু ডেমোক্রেটিক পার্লামেন্টারি সিস্টেমো ত্রিপুরা হাস্তেনি খরকচা চিফ মিনিস্টার ব আন পার্লামেন্টারি কক সাইমিয়া অমতৈ খা নাংজাংনাই অমতৈ অসম্মান কক ব সাইমিয়া আবনি প্রতিবাদন जों তিনি অর রেলি খাইকা যে চিনি সনখলাতু বাইজালবাড়ি ম 24 রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি মিয়া হর মুখ্যমন্ত্রী চিনি বুবাগারবাই মালাই ফিকা তিনি মহারাজ সাকা ব মিয়া ক্ষমা সানকা হিনে ইনকা মহারাজ খুচিংখা বসুংনো তিনি প্রটেস্টা খাইদিন সামানে হাইপনো চিনি প্রিপারেশন লাংজাক जों বুবাগারের পারমিশন নাওইনো जों তিনি হর প্রটেস্ট রেলি খাইকা খানান চিমি প্রটেস্ট রেলি বন্ধংনাই মহারাজ সাকা খানা চিনি এমএলএ তাই চিনি এমডি সুরক বাইতি जों বুসকাংনি অতর চবানি বাগै जों खाना कक सालायनाय एवं खाना चिनी प्रेस मिट बतंग आं खा खालायो अमतै आन पार्लियामेंटारी कक जाहाते कोनो मिनिस्टार कोनो चिफ मिनिस्टार जाहाते भविष्यत सायतै एवं बीजेपी नि कोनो नेता सायतै जों अबन हुसियार नायो अबन बागैनो तिनि आसे और हजार बरक फायो जों तिनि और प्रोटेस्ट रैली खालायजाता सर गाय राजानि बसानो राजा हियां गाय ताम हिनाय अबन जोंबो अनेक किसु कक सितरा साइमानो आन पार्लियामेंटारी कक साइमानो किन्तु चिनी बुबागरानि जे तुइफां तिप्रा मथेन जत लिडार जत वारियर्स रक जों डिसिप्लिन मानि चलिबो जों जतननो बर मिनानि जों साइमानो आबनि बागिनो जों आन पार्लियामेंटारी कक बसाया बखक सितरा बखक सितरा स्लोगान बरिया गाय आबनि बागिनो जों चिनी बुबागरानो हिनाय चिनी नाइनेदि जों जखन अमित शाह बै मालायफ्रो अमित शाह जिसे महाराजा चिनी महाराजा हिन साइ कक साइतंग आ जागा चिफ मिनिस्टार नों बनो बुबागार ताहिनिनो नोंनो साबाबा के जोंबो साइबा खमले नों बांलादेशनि फायनाय बांलादेशी चिफ मिनिस्टारनि मा खामो जों सायाबले आ कगनो जोंबो ताबुबो सन्माननि दंले आहेदिबा बिनि एगेन्स्ट केस रक खायनानि फासिं जेहेतु ब मिया महाराज मालायै ब खमा सानफैका दुख प्रकाश खायफैका आबोनि बागै महाराज बनो खमा खलायका बेखाय जों ताय केस खलायले ताय प्रोटेस्ट रैली बो जों खनान चिमिकाय ताय खायलिया हनि बबागरा तिनि दागिवरि खाता ताई सर बसां साला जदिसन अमा हाइके न बुक चित्रा ताई सामा हाइके बुबाग्रानि सागो जदि कक चित्रा पेपला खांके आबनि बुसकानि स्टेटमेन्ट बो बाहेर ना अब तो जों अबनि जवाब तो जों कराखायनो रिनाय एवं बुसकांगो चिनि जे